Pomože Bog, braći i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o crkvi svetih apostola Jasona i Sosipatra koji se nalazi na ostrvu Krfu. Posjetila sam ovu crkvu kada sam bila na pokloničkom putovanju 2017. kada smo obilazili razna mjesta kroz južni dio Evrope. I bili smo također na Krfu. Na Krfu smo obišli 3 crkve, jednom crkvu Svetog Spiridona, onda crkvu Svete Teodore i kao treće ovu crkvu svetih apostola. Sveti apostol Jason i Sosipatar, oni su bili jedni od 70 apostola. Ja uopšte nisam njih poznavala, odnosno nikad nisam čula za njih. I tako da mi je bilo novo da idemo upravo kod njih, jer stvarno nisam nikad čula o njima. Moram također da kažem da u tom momentu ja i nisam ni poznavala da postoji 70 apostola. Ja sam uvijek mislila to su samo njih 12 i da više apostola nema, ali kasnije dok sam čitala knjige i Bibliju i više ponavljala evanđelje, sam skužila da i postoji i 70 apostola. Kada smo ulazili u crkvu, crkva je tipično grčka crkva. Baš je napravljena u toj arhitekturi. Interesantno je bio ikonostas. On je bio veoma poseban. Evo što su boje bile neobične u tim nekim rozastim, palavim, zelenim bojama. A i također grobovi ovih apostola se nalaze na veoma interesantnom mjestu. Evo ovako, kada imate ikonostas taj ispred sebe, s lijevu i desnu stranu, ja mislim da je to direkt pored vrata koji vode ka oltaru, da se tu na podu nalaze grobovi svetih apostola. Oni su jedan dio ikonostasa dolje isjekli da bi mogao da položiš svoju glavu na grobove. I prvo ja nisam to ni skužila, ponovo da se tu nalaze neke mošti, neki grobovi. Nekako dok su se drugi poklonili grobovima, ja sam sjedjela i posmatrala sam. I posmatrala kako se ljudi mole, poklanjaju. I ja onako gledam, pa kako je to divno da upravo na tom mjestu su sagradili tu crkvu, upravo na tom mjestu se nalazi ikonostas. Nekako me to toliko obradovalo. Ja ne mogu to da opišem. I kada sam konačno ja došla u red da se poklonim grobovima gdje oni leže, naravno u tom momentu nisam znala ko su oni, nisam znala da su oni, rekli su da su apostoli, ja nisam mogla da skužim, pa kako, ako ima samo 12, a prvi put čujem za ta imena Jason i Sosipatar. I naravno vjerovala sam šta oni govore, ali nekako nisam mogla da shvatim. I tako da mi je to bio taj moment veoma neobičan, ali sam se ipak mnogo obradovala da su nas odveli na to mjesto i stvarno vam savjetujem, ako se ikad nalazite na ovom ostrvu Krfu, da obiđete mnogo crkava, jer u svakoj tu jednoj crkvi se nalazi velika svetinja. I samim tim se osjeća velika blagodat koja zrači iz tih svetih mjesta. Da li ste vi ikada bili na ostrvu Krfu i da li ste posjetili ovu crkvu? Napišite mi dolje u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.